نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي أنا وترتنو ألا من كان بيانين إسلامياني أنين ديناني أدمانين كلنجلن بكان كالله كفون الدنياني أنين الدنيا سوني أمين من كوني واتلاتي waati le bɛ kɛla kɔnɔ ka taga ka duniya nin yɛrɛ to lɔn dɔ bɛna na duniya nin yɛrɛ fana bɛna ban a ko bɛna datugu pewu duniya nin tɛna kɛ yen tugun. lɔn dɔ bɛna na ɲɛnamaya min bɛ nin duniya so nin kɔnɔ nin a bɛna ban n'i ka dugukolo filɛ o lɔn tɔgɔ ka daminɛ fɔ a laban i tɛ n'i ma fɛn kelen ye a kɔ kan min bɛ lamaga la. dugukolo bɛna lakolonya ka bɔ adamaden kelen kelen bɛɛ ma ani ka bɔ jinɛ kelen kelen bɛɛ ma ani bigan kelen kelen bɛɛ. nka yan'o cɛ bɛɛ b'i ka waati kɛ ka taga Alahu Taala ka waati min sɛbɛn mɛ i b'o kɛ n'o banna i bɛ taga mɔgɔw bɛ taga ka kɔn ɲɔgɔn ye ten dɔɔni dɔɔni fo lɔn dɔ bɛna na duniya ko yɛrɛ bɛna ban pewu. tuma min na ni duniya ko nɔgɔyala waati tɛmɛnen kɔfɛ waati min diyara Alahu Taala ye kiyama wuli fana bɛ kɛ. o kiyama wuli min bɛ kɛ o ye a bɛ fɔ o ma ko kiyamu saa. o ye kiyama lɔ. o kan ka kɛ waati min la o bɛ na tuma min na ni duniya koɲa labanna ani duniya koɲa lɔ la. nka yanni duniya bɛna ban o la pewu ka se kiyama lɔ ma tɔgɔmasɛrɛ dɔw bɛ yen. o tɔgɔmasɛrɛw a bɛ fɔ olu ma ko alamatu saa kiyama wuli tɔgɔmasɛrɛw. o kɔrɔ min ye duniya bɛna ban waati tɛmɛnen kɔfɛ kiyama wuli fana bɛna kɛ tɔgɔmasɛrɛ dɔw bɛ yen min b'a jira k'a fɔ a waati surunyana kosɛbɛ. o tɔgɔmasɛrɛw a tilayɔrɔ ka ca. a dɔw bɛ yen olu kɛla ka ban a dɔw yɛrɛ bɛ kɛla a dɔw yɛrɛ fana bɛ kɔfɛ. a dɔw ye kumabaw ye a dɔw ye misɛnmaninw ye. caman kɛla a la dɔw fana bɛ kɔfɛ ka na kɛrɛkɛrɛ bolo ma mun ye a kumabaw ye. n'i b'o fɛn fɛn ye lɔ min na o ye dalilu ye ani y'o tɔgɔmasɛrɛ k'a fɔ ko duniya tɔ man jan tugun. i ka k'a lɔn k'a fɔ duniya nin tɔ man jan o nafa dɔ ye min ye i ye dɔ fara Ala ko kan ani ka dɔ fara i ni Alahu Taala cɛla labɛn kan. a b'a sɔrɔ ni duniya ko nɔgɔyala kiyama wuli kɛla fɛsɛfɛsɛli le bɛ yen ɲininkali le bɛ yen
ibe manyi ka wati ma ika minga dunia soni bono anika minga do kolokoka tuma tu ni kiyama wuli be suriyana ika anga do fara labenika ngai koni alon ka fo akala nyanya ma peletena me dunia kono kama soro ni kiyama wuli ma isoro do kolokoka isi bena banga daga itina wati janga do kolokoka ni sala lomina ika kiyama damnan le oye o kiyama o talimene oma ani mube ke kiyama kana kai ani ko mube kiyama loko fe ni oye jahannama ni arjene talimene ya oma oye limene ya lo sendoye ngui mango to ko masere do be o kala kaba o lo bayra ka ko kiyama to manja o do imi kide Muhammadu sallallahu alaihi wasallam achi ka ke chine o kiyama wuli to masere do ولا كسبتك فصاك كملا بعث أنا والساعة كهاتين أقول عليك لك كجدي علينا كيما ولي أكسر نيونا كسبة أباب لقوني فلما دنيونا كده يرى تشيلي وغير كفا كدنيا توما جدكم كسبة الله تعالى بتشيلي وجي نتشيلي لو تعالى dobino kofe ni dotala dobino kofe fokana zechiri Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kelaya buna daduni ale chidin bereti ale kofe do wara ka ko wati to manja ato masere do fana yimi ole chidin rafatuli sallallahu alaihi wasallam wara ka ko wati to manja do ani Orana jigili aka ani onyo na shamau mu temena kaba ni chiren goro la kale anye sallallahu alaihi wasallam oto ma tere do fana be o do kala chiren ta anin ko fe o do fana be kala abi fo ma ko alamat as-sa'ati as-sughra ni kiyama wuli to ma tere mi zamano ye odo yimi ole baga sosoy ni dunia ole ni kiyama ole suriyana ole baga sosoy shaya ko tabe ani abe bugu ina fo odo onde mo sima anga wati na nyami ba kide mo le sallallahu alaihi wasallam an talid al-amadu rabbataha akoni ga jomusoni wati mina abamma digi sorola Koremi abina mogo soro mogo min be ajoya mina oye akoro do ye koro chama fola ni yorla ma do ye oye ina fo ibn hajar rahimahullah ale ko tarjihu nyami ba oye ka fo wala ba soso fanga bina wara ko sebe dunia labana ando nyame o shabana bi angalo ngabo o kiyama wuli to ma jatugo asawiya ka femuda mo be mina Fraction move mina, Boragi move mina, Dola move mina, no kala hakli bebo abolo. La hakli bola abolo, akanga mogomin bunya kate peka ni uye abolo bakai, akatoko yama binyasi oma. Akanga musumin bere kote kate peka ni uye abamusui, akam majigi binyasi oma. Kuni ko keli wati bina ka shaya, kikana iningalige ke dunia tomma jatugu kiyama wuli suriyana. وأن ترى الحفاة العراة العالى يتطاولون في البنيان معهم به ni ulun be fanda ya belema fanda ya belen ko so ali fani don daire to soro owolo farya boko bola fanda ya ko so ali samara yerete o sena ko no be taama fanda ya ko so na fulo soro ro ko to owolo fona kala pinga mbembe olu mogo suguya olu mogo caman ka yɛrɛ ka kame arabu le ma ni ko olu ye waati min na yatatawaluna fil bunyan u bɛ ɲɔgɔn dan kɛla bon janjalɔ la ɲini ka etazi 10 lɔ nin b'a ye k'a fɔ k'ale bɛna dɔ lɔ min ka jan ka tɛmɛ o kan o bɛ 12 lɔ dɔ fana b'a fɔ ne bɛna dɔ lɔ min ka jan ni ta ye ka waso ɲɔgɔn na bon janjalɔ la ko ni ko ye waati min na i kana ɲininkali kɛ dɛ ko duniya nin ka tɔ man jan tugun a dɔ fana ye min ye
jiren amiya fayna sallallahu alaihi wasallam wole jeniya jinsani fushu zina jeniya be jinsan ko sabe oti fenye wati temenola iti mezeka sanyirika ke itoloma do adola iti mezeka sanyirika ke iti nyamoden ye inyala iti mezeka sanyirika ke iti mo muso konoma do ko nyamoden do iti mezeka sanyirika ke iti sharia ni ko suya no noma ngani dunia laban sila nyamoya ire be shaya ka do furuka nyamoden be shaya to ma do ra ka do furuden o ka dal avel laba mo ire te mo jara ke la do jona be ka mo juyo o wati mo mi ko mo kai mo yi ma bala ile min gala o fobai dunia labana ile be jate mo toro bagai ile be jate mo sere bagai kuni bola shani wati bina ki kana yin gali ke ko dunia ni ka to ma jatu ko ando nyame ola ina ho lon be nyame ba ado mi ole jamfala shayali kanilla ne alla do yali e dunia laban sela lania be tunu lania be do ya ko toba fo mo ire bi kando inna fi bani fulan rajulan aminan akoni ka kabila la ka ufle kibe lania mo kilin sorai kabila do faranyo ga ko mo kelime soro ko lania mo le oyi o mo kelime be ko fola oye ni telo kana tente e ta soro ni lania cheka de ngona o le fana ya bela mo ni mai ni dunia laban sala be katini lania be chie ni lania ka fala mo mina o be lania tolomi ka ko branya ni aye ni amake fe min ka fala la ni jama ka bolo kenya wanga kana hulu karfala ko mina ko do ko na hulu la ale be kenya gore yino na hulu la mini jama ka foni de kelenge ni jama ma ko to na hulu ma lo mina kuma gore be fo o yina o ma sigene kuma be ni re ka jo ka to ka o dina lana ya be karfala ko dina nyama golo ko islamo nyama golo ko jama misri jama ko nyama golo wala ne karfanin ko fe ala o platini abo utiliser kana favore nyini ane ka dunia la tega konya do nyanyini meni jama ka la nyini de kelenge na mayni ngala lo mina lo kuma gore fo meni jama ka la nyini de kelenge ona nyona shamo ko ni dunia la ban sala ko le bina shaya fo kateme na fo le be karfa chienin kalala jama ka ko be karfa sona ni dunia laban sila ko be yelema o dunia wuli to ma fe do fare mo men ga wi allon ka boni betay aka wi afo ka boni betay lania be karbo tigra mo lela mo men ni lania mo lo ala sina ba galo o tigra mo lo be jafati mo bolo yakhawwanu fiha al-amin wa yu'minu fiha al-kha'in jafati wala be lania mo bolo lana ya mo ole be ka janfatu mo bulo ko ni dunia laban sala ko yo to ma sere day ato ma sere do fana mi ole tege bulanye al bukhul ni dunia laban sala mo onna tabu buya ko sebe war kola onna tabu buya onna tabaya bola te tege bulanya ba ina fam be fana nyam bola nyam nabi ebe doye ale be fi sabilillah kala kabina kodo ke kata soro konya keli kan no alima amma kote ka ko mo warda ma ko ke ngate pele ya ko san dunia na ho kanu ko san aprende ka ta dala kera kera bulu ba mi ala ko eta misrula wati be fi sabilillah le kala ko ka quran sarabo kata soro mo go misri olai alla soro quran faktiri bina karo ate foi chien oluguma nga aprende ko ka na bulu do ala ko la foka dalle ga folo kama soro na folo kanu warla de zukuna dunia kanu warla de zukuna tega balaya wakala mo shaba ta kabule desa baqata ubeye hina tanaka ulula iskina ubeye hina tanaka ula ala wa talaka sobe chi onya koro o prende ko kana folo do ala ka sobe ke natabaya ni ko yo wati na fana o fana to ko masre ka fo ko dunia to manja
Avant Yamavana, Fushu, Alikazi, Fania, Kawuya Jensen, Kawuya Labo, Fomo Balo, Réveil, le Kawuya. Balmo était Ouya et Kojuye Togo. Omi au Kojuye, Oye, Mo, Yabuika, Fania, Kalama. Not an Eveseka Mo, Yavania, Yamakafania, for another work Kalama, Mo, by Kopasitola. Of an Edunia Lavant of Masredai. At Omasred of an enemy, Ole Abudu al Ilm. We Loni Mina Mola, in a Vachina of Anyama Sallallahu Alaihi Wasallam, or Yokobadu al Ilm. Loni Mina Mola, Tuana Mina Loni Minana, Ovekani Lonmo Sai, Lonmo Moveno Sabatin Lube Fatino Kokata, No Kela, Loni Letuno Mogoba. Loni do le Islaira Mola, Gabokon Islani Telin, Ayatamanica, Islani May, Ekana Tamanica, Islani Aguenilo Ayaketa, Lon Lewaira. Ni Loni Tununa, Mogobi Tagama, Jibila, Mogobi Tagama, O Confe, ni Dunia Lavan sur la Loni Venatuno, ni Loni do Tuna, Fitna Leveke, Sosol Leveke, Tagabulo Cheju Leveke, Pitagabe Jensen, Tagabulo Konda of Jensen. Olono Vetuno, ni Lonmo Fatuli, Kidem Gole for Sallallahu Alaihi Wasallam, Mika Jatemina B, Ofana Langanamianilo, Adonide Mogosima. Olagosan vive Mogoyela, Mogobin Nataloni, la Loni Mive, Dunia Noya Oma, Ovole, Karanya, Ovole, Loni, Ovole, Congoratai. Baloni Mekiama Noya Oma, Anika Kiama Slayra Ola, Anika Allah Slayra Ola, Moshamanto, Ila Loni, Mogon Nataninti Ola, Moganato Yanina, Fonala Tanahina Mogola. Balakala Mogoina Vigabo, Loni le Fenye Dominica and Femi. Nga nite dumuni gani femi hoteloni Allah to arigina slaze soro ola kuni ko yewati mina kiyalon ka ko dunia laban sela ani dunia to mo jatu awu nyama fana o fushu wal jahal kolombaliya jenseni kolombaliya o be jensen ko sabe ani kunfiya hatta mu'abita sirado ittakhadha an-nas ru'atan juhala Mogobi Laba ka Kunfu and Colombalu, Mogobi Laba ka Uluke, Nemoye, Kadina Kunya Karfa, Alombalula, and Kunfula and Colombalula Mogobi or Manini Kadina Kuyama, Faakta Biraira Ilmin No Kela Ulumo Kunafuni Katas or Loninti, Fadallo or Adallo. Olu rebe fili ani obe mo la fili ni dunia laban sala to mo sere do fane mi du'atun ala abwab jahannam wale ibn dawa kala do ye o tin me jahannama dala man ajabahum ilayha qadhafahum fiha olu tin me jahannama dala obe wole kala kata jahannama ma ni momin ko kawole tan jabi o tila mo kari o tila mo kan kari jahanama kono olule wajele kala we mo be wajele kala kata bidama mo be wajele kala kata ala sosama mo be wajele kala kata fema min mandi ala taala ina fo ambanya mo la binyamma o wajele kala ole gasha lombe be taabulu kurai yo wajele kala de katogoma ani be dawa kala de katogoma bida suyo be kala su ani tile abbe fana be jama do sorola ado fana mi ne dunia laban sela o to ma tere do fana mi o e ka dolo mi ke ka jensen ka labugo dolo mi be jensen ko sebe ani dolo mi be labugo ko sebe o fana dunia laban to ma tere do ye ko so ni ka jate na la ka wati ni na dolo min no yala mo ma fu ira ba mi na ni to gore mi te dolo to ko gore be la la Mende dolo to koy folo mo ti be sege dolo sana ni dolo ni la mebi mo te segara la to dolo soro ko no yala mo ma ina fo jigla de soro ka no ma yabe ba garu kono e jibe ke sache ni mana kono ka fere nyamma dolo fana be kala sache ni mana kono ka fere o yakele ba ani sengunda mo be mo hakri tie ani dorago ana nyodawo nono be to ma seroye sidin ga min ya faina sallallahu alaihi wasallam
kafoni ko fenfe wati mina yalo kafo ko wati suruyana dunia tomma jatu kiyama wuli suruyana o ɲɔgɔn wɛrɛ mo be o de ka sɛfo ka tɛmɛ min ye kiyama wuli tɔgɔmatiri misɛnmanu ye a fanba bɛɛ kɛla nka dɔw ye kɔfɛ o mana ban o dɔ ye min ye o de ye maka jamana fanfɛla ni o ye hijazu al-arabiya jaziratul arabiya ye o yɔrɔ suguya ninnu maka n'a kɛrɛfɛlaw ani maka jamana n'a kɛrɛfɛlaw sanji na man di o yɔrɔ olu la ye i kɛ man di ka sɛnɛfɛn ye i ɲɛ la ye nka yanni donya laban bɛ se yɔrɔ tɔgɔ bɛna yɛlɛma ka kɛ nakɔ ɲumanw ye ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ɲumanw ye olu ye fɛnw ye mun mana ban o n'a ɲɔgɔnna siamaw o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kiyama wuli tɔgɔmatiri gɔrɔw bɛ yen fɔ ma ko alamatu sa'atil kubra min ye kiyama wuli tɔgɔmatiri kumabaw ye n'i kɔni k'olu ye don min na o y'a ko bannen ye kamasɔrɔ n'olu daminɛna olu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ ni kɔnɔ tigɛla kɔnɔkisɛw bɛ seri ɲɔgɔn kɔ ɲɛma olu fana bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ten de ka taa o bɛna daminɛ min ma ani a belebele dɔ ye min ye o de ye alimahadi cɛ dɔ de bɛna na a bɛ fɔ ma ko alimahadi a tɔgɔ ye ko muhammad a fa tɔgɔ ye ko abdullah a bɛ fɔ ma ko alimahadi o cɛ tɔgɔ bɛna mɔgɔw wele ka taa silamɛya ɲuman ma a bɛna na waati la o y'a sɔrɔ diinɛ ɲagaminen don dugukolo fani bɛ tɔɲɔni na dugukolo fani bɛ ala sɔsɔ la dugukolo fani bɛ dibi la bari mahadi nana alahu taala bɛna mɔgɔ caman kana ni a ye a bɛna mɔgɔw lakɔnɔ ka mɔgɔw ɲɛsin ala ka diinɛ nin ma kurayisi lo arabu lo o na a tɛna dogo mɔgɔ si ma kabini jinin ta ala sallallahu alaihi wasallam waati ni waati ala b'a ka diinɛ kɔrɔkɔrɔya ni mɔgɔ dɔw ye i n'a fɔ ciden ko yira ɲɛma sallallahu alaihi wasallam san kɛmɛ ala bɛna ni mɔgɔ dɔ ye ka diinɛ kɔrɔkɔrɔya n'o tigi ye a tigilamɔgɔ tɛ ni fɛn kura ye dɛ diinɛ kɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔw ɲinɛna a yɔrɔ mun kɔ alahu taala bɛ mɔgɔw lakunu o la ni o cɛw ye a bɛ fɔ ma ko at-tajdid o mɔgɔ sugu y'a fɔ ma ko mujaddid ala b'o kɛla waati ani waati nka nin cɛ nin ta bolofa kelen bɛna k'a kan a bɛna lankɛnɛmaya a tɛna dogo mɔgɔ si ma o ye kiyama wuli tɔgɔmatiri kumaba dɔ ye a dɔ ye min ye o ye dajjalu ye o dajjalu nin o fana ye alahu taala ka danfɛn dɔ alahu taala bɛ mɔgɔ caman lajarabi ni o cɛ tɔgɔ ye kamasɔrɔ ala ko nin tɛ kɛ sigasiga kan ala ko tɛ kɛ ni sigasiga ye ala ko ye dɛngɛniya de ye i kana siga fiyewu ala ko la i fana tɛna don arijinɛ kɔnɔ fiyewu ni sigasiga ye f'i ye dɛngɛniya sɔrɔ ala ko la k'a la ala la i kana siga la o dajjalu nin a bɛna na duniya laban na alahu taala bɛna mɔgɔ caman lajarabi n'a cɛ tɔgɔ ye adamaden don nka ala bɛna kabanako caman nɔgɔya a ma a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman lafili ciden ka yira sallallahu alaihi wasallam a ko k'a daminɛ adama dama fo ka taa se kiyama wuli ma ko lajarabili foyi mana fitina foyi tɛna na min ka bon ka dajjalu ta bɔ ala fitina fanga ka bon fo ka tɛmɛ fitina caman tɛmɛna dugukolo nin kɔ kan ko caman tɛmɛna min kɛra sababu ye dɔw gana diinɛ la ko caman tɛmɛna min kɛra sababu ye dɔw kafiriyala ala ma nka ko tɛmɛna gwɛlɛya fɛn fɛn tɛmɛna diinɛ mɔgɔw kan dajjalu ka waati gwɛlɛya ka bon n'a bɛɛ ye o de kɔsɔn ciden ka yira sallallahu alaihi wasallam a ko alahu taala ka ciden fɛn fɛn ci a bɛɛ kumala mantow fɛ dajjalu la koɲa la a b'a sɔrɔ fitina tɛna dugukolo kɔkan min ka bɔ ka taa bɔ hali nuhu alayhi salatu wassalam ale min ye ciden fɔlɔ ye jamana min na filankafiya nana dugukolo kɔkan ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ala ka min ci ale kumana a mantow fɛ dajjalu la ko la ka bɛn a la fitina bonya ma ibrahim alayhi salatu wassalam ale kumana mantow fɛ dajjalu la ko la nabi ɲuman bɛɛ kumana a kɔmɔgɔw fɛ dajjalu la ko la ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam
aleka bolofa kelen fara ataka kama sɔrɔ nuhu tigina k'a bɛna kɛ ale ka waati la a ma kɛ ibrahima ɲina k'a bɛna k'a ka waati la a ma kɛ ciden bɛɛ ɲina k'a bɛna kɛ a ma kɛ nka ciden bɛrɛ tɛ ciden muhamadu kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam siga foyi tɛ la a bɛna bɔ ale mantow de la madama a ma bɔ o tuma a bɛna bɔ ale mantow la siga t'o la o de kosɔn ale ka an kana taabolo siya mana an kan k'an janto min na a bɛ bɔ bɛɛ bɔ sinima la n'a bɔla k'i sɔrɔ yen i kan ka kɛ ɲɛma ciden sallallahu alaihi wa sallam k'o taabolo l'o yira an na ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam n'a tun selila a bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala y'a kisi nin cɛ nin fitina tɔɔrɔ ma i ma ye n'a ka tahiya ka bɛ dugawu min kɛ allahumma inni a'udhu min azabin nar ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أبيت تغيني على وتلفه كبو جهنم ترمى أبيت تغيني على وتلفه كبو قبر ترمى أبيت تغيني على وتلفه كبو نينمياني سيال لجنب الكجوما أبيت تغيني على وتلفه كبو نينشني فتنة ترمى نوي دجالوي kasawya ke chemelo ala fitna fanga ka bo foka teme ni ala wala ma mu'min sabati abati na mola fitna ke katina nyame iba ciden sallallahu alaihi wasallam apanya jigi sama ala wala ka kangal ni bana saban dia ko sawa anyeto ka suratul kahfi karanso ani ka suratul kahfi durati kare kare bulma aya follow ani aya labo kolo karang kolo famia ka baraka ola mereka sawe kangkal limanya sabati ame kisi jani doroba na fana na wati mina dunia do kolo yorotena tui atena seyoro mina fana kala makani madina yi maka dugu ate dui madina dugu ate dui note dunia do kolo yoroba risa yorobela kama soro ala wa ta'ala mina manaka do bila maka don daula ka korosi dajalu te seka do malaka do bina ke madina don daula dajalu te seka do yorola ngai biya yoro to dajalu bina si ciren ko sallallahu alaihi wasallam ako alaw tala bina mu'minu sabati ni to ma sere mu yodo mi ni chani fiyen anyakelen da to ni lo nyakelen ni lo anyakelen da to ni lo ni oye akini wolo nyaye ate yeli kela ola abena ni fitna fanga kabo abena foko alile alaye otuma ni kai ka ko nyakele lo ye to ma tere ka ko alate alam mangudu de mangudu sugoyai abu nyama fana asren be anyak setlan nyonje kafara wal makafir to kafir lo nili manaya ka mogo labo ibise ko sebele to karan alla tro ima karange otuma ni ko ye ibalo ka ko alate dajalulo kire ka ma sallallahu alaihi wasallam nanga kome angana nata ayirila angana nata ka ho ameta aye kama soro mogo do min alla o yerela ani o min alla o kalibana yala no nyala la dajalu ka obe tugu ako ani obe ke alaba do baga o dajjalo ni Allah ta'ala be la jarabe ko shamange abulo nasila yoro jarama yoro min senete ke fiyo yoro min senete se ka kai na ko do ko ma kai fen ken wala fere do ko wala fere na ko do ko le fem la bo la bo na ko do ko ma kai kabala bo ebe kabal fere to yi abe wuli benyina ka koko benyina iwati ka jini ka do na ko do ko ma ko aye malol labo aba ko nyakele ma na ko aye tiga kise labo aba ko nyakele ma na ka do ko le yamaro ko mina ala wa taala be dio do ko ya yoke aba fina ka ko alile alai abo chula fana aba fina ifa kemi salani kala wal manibima min salani kala aba fina ka be ko lawuli abe kudo ke ibe baraka ullo ni abe kena ki fajalo aba fina kon den ko to ko de ko alalo kata soro
ika min loni oye fatete ngala jarabidi lo Allah ta'ala ba Allah buri atege kono abata tiyara do jiti aba ko koi aba ko dukulo ko koi ke abe baraka jiwo yotoy Allah ta'ala ka olu karaba aye ko olu noya ama aba ko alile alai abi mo wele katara o ma mo do fana be tugo ako bal mo famba be tugo ako fulli man yaka mo mulabo tuwana mina ni sona atama illi man yana ama yala ko ki kafir yala sando ba bolo aba foto mako arjine aba foto mako jahannama mangudu mo fala arjine kula ibu ye yoro dola aba fana ka arjine le yoye mangudu mo fala jahannama kula ibu ye fando fe aba fana ko jahannama le yoye ni sona atama abillado aka arjine kono kidin ko sallallahu alaihi wasallam aka arjine mi mo yole jahannama yi naki illado aka arjine kono widi rasul jahannama kono abena mo illado aka arjine kono wo kafir yala Allah ta'ala ma no kela ale wa fala fe ma aka arjine ni ba ila aka arjine bi blo kono naki blo kono widi ko na wala ka jahannama kono sebe ba bolo ko jahannama abin mɔgɔbila o kɔnɔ mɔgɔ min ma sɔn a ka tigiya ma mɔgɔ min ko a ma ko ala tɛ k'a tɛ limaniya ma a b'o tigilamɔgɔ bila a ka tasuma kɔnɔ a ka jahanama kɔnɔ ni mɔgɔ min bilala o kɔnɔ o tigilamɔgɔ bɛ taa kun na bɔ ala ka arijina kɔnɔ o cɛni a fitina ka bon o tuma a bɛna tiɲɛni siyaman kɛ dugukolo kɔ kan a bɛna mɔgɔ siyaman faga ni mɔgɔ min sala n'a ko ma k'e wele i bɛ wele o bɛ kɛ ni Ala Ta'ala ka diɲɛ ye n'a yɛrɛ ko ma fana k'e sa i bɛ sa o bɛ kɛ ni Ala Ta'ala ka diɲɛ ye a bɛna t'o la Ala bɛna cɛ dɔ ɲɛsin a ma o tigilamɔgɔ ka limaniya sabatini lo kosɛbɛ a b'o wele ka taa kafiriya ma o tigilamɔgɔ tɛ sɔn a bɛ o tigilamɔgɔ faga ka ban k'a lawuli k'a faga k'a lawuli o tigilamɔgɔ tɛna bɔ a ta kan a b'a essayer k'a b'a faga tun Ala t'a labila a ye o dajalu ni a bɛna na siga foyi t'a la ni mankutu m'o fɔla o fana b'a la sitana ka tulonkɛ mɔgɔ dɔw la olu ko dajalu ko ni ko tɔgɔmaserew lo ani misaliw lo ani ka fɛn bɔ ɲɔgɔn ɲɔgɔn fɛ ko tasbihu lo ko hakika tɛ i n'a fɔ ahmadiyya mɔgɔw miiriya ye min ye nin fɔ ko i ɲɛna k'a lɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ miiriya ye a ye n'o tɛ ahmadiyyaw olu ka diina ani silamɛw ka diina suguya kelen tɛ a b'a sɔrɔ olu ka nabi ɲuman ani silamɛw ta kelen tɛ sɛtaramɔgɔ dɔ b'olu bolo ko gulam ahmad qadiyani olu tuguni b'o la ko k'olu ka nabi ɲuman ye mɛ nin ye kuma de ka fɔ i na dɔrɔn k'a fɔ ko nin miiriya bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ a kiyama wuli tɔgɔmasiri dɔ fana ye min ye o de ye Isa alayhi salatu wassalam ale fana kan ka jigi a b'a sɔrɔ tɛmɛna min na Ala Ta'ala k'a ci ka kɛ ciden ye Ala den tɛ Ala nɔɔrɔ tɛ Ala ka jɔn don Ala ka dan i n'a fɔ ka tɔgɔ dan ɲɛ mankan a k'ale dan ka bɔ muso la a ma dan ka bɔ cɛ la o ka nɔgɔn Ala Ta'ala ma Ala k'an fa adamada a ma dan ka bɔ cɛ la a ma dan ka bɔ muso la o masa belebele n'o ka mɔgɔ dɔ dan ka bɔ muso la a ma dan ka bɔ cɛ la o tun man kan ka kɛ ne bolo kabako ye a b'o ɲɛma fana Ala Ta'ala ka an ba Hawa dan ka bɔ cɛ la a ma dan ka bɔ muso la o tuma mɔgɔw dancogo kɛra cogoya naani Ala Ta'ala bolo a ka dɔ dan a m'o dan ka bɔ cɛ la a ma dan ka bɔ muso la o kɛra an fa Adama alayhi salam a ka dɔ dan a k'o dan ka bɔ cɛ la a ma dan ka bɔ muso la o kɛra an ba Hawa ye alayhi salam a ka dɔ dan ka bɔ muso la a ma bɔ cɛ la o kɛra Isa ye alayhi salatu wassalam a yɛrɛ ka dɔw dan k'o bɔ cɛ ni muso la i n'a fɔ an tɔw bɛ ɲa min na o Ala Ta'ala tuma min na yahudiyaw o ka laɲini k'a fɔ ko bɛ Isa janfa alayhi salatu wassalam Ala Ta'ala ka Isa bonya ka Isa layɛlɛ san kɔnɔ o ma salabuhu wa ma qataluhu o ma Isa gbɛngbɛn o ma faga o ka laɲini k'a fɔ ko bɛ Isa faga ka gbɛngbɛn nka walakin shubbiha lahum
Isa bonyo yala mo gwele ma okole gbongbe okole fa me Isa alayhi salatu wassalam o ma gbongbe o ma fa darrafa Allah ile Allah ta'ala ka qorata kata ama o Isa ni alayhi salatu wassalam ni dunya laban sila abenana ajiro min al-sham jamana kai o ya salatu wassalam mo watila mo nyumolo ومصر عليك واتنا المهدي تاكوفي أكلنا فالمهدي من التيرين اللبن كما هو اللبن قسبك عيسى مكن عليه الصلاة والسلام عيسى مننا ويصر دجال بدوكولوكا دجال باكا تشينينا ونمنا عيسى بيجي ناجي لا أتنا دو موسيما ناجي لا كسا مباكو كسا دم مباكو ani cinya mimbaka ani noro mimbe aka anan la togo Isa komi tu folina ka koro mo flate ni ngale ke beba lo ko ni chani lo o ya soro limamul labana abe ka sidi kani mo wi to namna ni Isa jigila aba ko Isa yete be Isa te so Isa be sidi o limamu ko fe Isa alayhi salatu wassalam abina ni chidinga dina nyole ye bal atina dina koraye abena na dina kinen le koraya abasoro aleka dina wati obana dina bena wati lo Isa to be dina me ka chialo alaka dina lo nga awati le bana dina me wati be sisa ole kine Muhammadu ka dina ye sallallahu alaihi wasallam ali Musa na nabi Musa tena ka dina ke kama ka dina wati temena dina me wati be sisa ole Muhammadu tay sallallahu alaihi wasallam ali Musa na abina chire ka dina nyole ke ka tena na ni Isa na le na na di Allah taala ale bina chire Muhammadu ka dina nyole ke sallallahu alaihi wasallam abina wole ke kata ni dina lema atena ni feye mideni dina no kono anna so to wale ka dina kono kama kale ka dina wati temena aka dina labana ka ke mansu hui akiti wulila ni dina kura kiti wole islam ya dina le nana abina para islamo ka kama soro islamo le libani anbe amma ulul lanbe ala islamo ulul be Isa buyana olule be Isa kanuna olule ka Isa bla aplasila olule sona Isa ka chine yama ani Isa ka joya olume danate be Isa ka kula ina fonna sarwa ka kenyame ma olu fana ma Isa ko borebo ina fo yahudi wa ka kenyame ma olu ko so silamole Isa bani alayhi salatu wassalam ni Isa nana ola abena fara silamole ka no kala mo ka flanga fuya ke ni ale togoyi abena olugo kele olu ka so kurwa mo be aka kele bena nyasin kurwa olu ma ko karkar ko tala kama soro uye flanga fuya to ma sere doye mimbe kala ni Isa togoyi alayhi salam kata soro Isa banimbe ola Isa tagabulute abena le ko fana kele ko sewe abasoro o sogodomo ye haramu ye dina bela an bana kabo oba o Isa ni alayhi salatu wassalam Allah ta'ala bin alayhi tema kosobe abina dajjalu kele anika dajjalu halaki abina dajjalu ngini ka ben ni dajjalu ka Isa kasa me yoromina o dajjalu ko bani abi yele ina fo kokobe yele nabla jila nyameba ودما الدنيا تناولي نيسا كومك عليه الصلاة والسلام شيطانا كاتولن دو فنا إيسا كولا ولما يكو إيسا كوني كو إيسا يرى يرى كو تقوم سيرلو من فلا أنينا ولو كسا دوسكين بي أبانغلو أكو إيسا كوم فلا كو عليلكو يقارن يرى بما عليلو وما تكو كو دنيا مغيالو ما أكو أيرا ما كو إيسا لي عليه أما جيجي عليلا anjigila mɔgɔ la mɔgɔ m'o deli sigi a da fɛ ka ala sahaba ye k'olu ye ala sahaba ye o tuma fɛ o ye fili o tɛ sababa ye ahmadiyaw fana olu fana ma sɔn Isa ko ma a ma sɔrɔ ni Isa ko sabatira o b'a yira k'a fɔ k'olu tugula cɛ min kɔ k'o tɛ sababa ye ko sababu fɔ ko Isa ko min fana ko misali lo
wayi ka fɔ k'olu la cɛ lo m'u fana bɛ Abangoro Abdurahmani Konate kɔ ye olu fana wayi ka fɔ ko olu fana la cɛ lo o si tɛ sababa ye a tɔgɔmasiri dɔ fana ye min ye ni kiyama wuli seginna ko mun kan ka kɛ o le ye adukhan o le sisi dɔ kan ka bɔ a tɛna dogo mɔgɔ si ma a bɛna mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ ani a sɛgɛ fana bɛna wara kosɛbɛ a tɔgɔmasiri dɔ fana ye min ye o le adaba o le ye binkan dɔ bɛna bɔ a bɛna kuma mɔgɔw fɛ a bɛna mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya a bɛna Ala ko ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o fana bɛna kɛ kabakokoba ye a tɔgɔmasiri dɔ fana ye min ye o le ye tele nɔrɔ tiɲɛ dɔ bɛna kɛ telebɔ la ani telebi na ani jaziratul arabi la o fana tɛna dogo mɔgɔ si ma a tɔgɔmasiri dɔ fana ye min ye o le tasuma dɔ bɛna bɔ Yamani jamana kan o fana tɛna dogo mɔgɔ si ma a tɔgɔmasiri belebele dɔ ye min ye o ye Ya'juju wa Ma'juju olu fana bɛna na olu fana ye Alahu Taala ka danfɛn belebele dɔw ye Alahu Taala k'o datugu ka sababuya kɛ Zulqarnaini ye a b'a sɔrɔ o tun bɛ tiɲɛni kɛla dugukolo kɔ kan o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw ka ɲini Zulqarnaini fɛ alayhi salatu wassalam k'a fɔ a ye ninnu datugu ani a ye o bali mɔgɔw ma o kɛ min kɛla a ka nɛgɛ yɛlɛ ani ka fɔɔn yɛlɛ ani daɲɛw k'o fara fara ɲɔgɔn kan k'o yɛlɛ k'o wo datugu nka lolo o bɛ nɛgɛ nin ɲimi k'a ɲimi k'a ɲimi fo o ɲɛ bɛ la kɛnɛma la kan o b'a fɔ o bɛ bɛn wulafɛla ma o b'a fɔ an y'a to tan sini an bɛna a tɔ kari ka bɔ o t'a fɔ ko insha Allah yanni o bɛ ko se sini o y'a sɔrɔ a kɔ seginna a nɔkɔrɔ la a tun ɲɛ ma ka kɔrɔ a kɔ seginna o cogoya kelen na o b'a ɲimi k'a ɲimi k'a ɲimi fo ka taa se wulafɛla ma o ɲɛ bɛ kɛnɛ la o y'a sɔrɔ wulafɛ yɔrɔ sera o b'a fɔ sini an bɛna an kɔ segin mɛ o t'a fɔ ko insha Allah o bɛ to o ɲɛw ma fo ni waati min diyara Alahu Taala ye Ala bɛ fɛ o ye bɔ waati min na n'o bɔ waati sera n'o ka ɲimini kɛ ka taa se o ɲɛ ma o b'a fɔ ko n'Ala sɔnna sini an bɛna an kɔ segin ka na a tɔ dafa o b'a fɔ ko insha Allah ni o kɛla waati min na Alahu Taala b'a to o cogo la n'o kɔ seginna o dugusajɛ o bɛ taa sɔrɔ a b'o ɲɛ ma o bɛ dayɛlɛnni kɛ ka bɔ n'o bɔla o la tiɲɛni fanga bɛna wara dugukolo kɔ kan fo ka tɛmɛ jamakuru lo kasiya ni a kunjoonaw n'o bɛ ɲɔgɔn kɔ gurupu ni o dala se ba ma ka taa se ji belebele ma m'o bɛ ɲɛfɛ olu bɛ ji bɛɛ min kɔfɛ taw bɛ na waati min na olu b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko waati dɔ tɛmɛna ko kɔ dɔ tun bɛ yan olu t'a la k'a fɔ ko kɔ nin minna sisan de walima kɔ nin ji minna sisan de o b'a ye k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna kɔ dɔ tun bɛ nin yɔrɔ la yan o b'a yira k'a fɔ ko danfɛn m'olo o la tiɲɛni fanga ka bon fo ka tɛmɛ nka Alahu Taala bɛna ninnu bɛɛ halaki o tuma ni nin tɔgɔmasiri nin bɛɛ tɛmɛna waati min na tɔgɔmasiri belebele dɔ bɛna na n'o fana nana o y'a ko yɛrɛ datuguni ye pewu o ye tulu o shamsi mina al-maghribi ni dugusajɛ lon do i bɛ tile bɔtɔ ye tile bɔ la nka lon dɔ bɛna na tile bɛna bɔ tile bɛ na n'i k'o kɛ ni ye lon min na ka ye tile bɔra tile bɛ na o waati kɔni i ye a lɔn k'a fɔ a ko datuguna a b'a sɔrɔ n'o kɛra lon min na tubi bonda bɛ datugu o lon o kɔrɔ ye min ye ni o lon ka mɔgɔ min sɔrɔ ka taa sɔrɔ i ma tubi hali tubi la kɔfɛ tubi tɛ minɛ i le ma tugun ni o lon ka mɔgɔ min sɔrɔ dɔlɔmin na hali ka dɔlɔmin dabila dɔlɔmin dabila barajilen dɔ sɔrɔ tugun ni o lon ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ jɛnɛya la hali ka jɛnɛya dabila o kɔfɛ i le tɛ baraji sɔrɔ o la tugun kamasɔrɔ tubi bonda datuguna a b'o cogo la fana ni o waati ka sɔrɔ mɔgɔ min ma don silamɛya la hali donna silamɛya la Alahu Taala mago t'a la tugun ka b'a sɔrɔ tubi bonda datuguna o la ka sɔrɔ silamɛ kan k'i jija yanni nin waati ninnu bɛ se i ye jija k'i ni Alahu Taala cɛla labɛn ani k'a lɔn k'a fɔ duniya ye waati kunkurunin de ye
iba kono ka wati ni leke londo bina itina nima kilenye dugukolo nukoka dunia ko bina ba ulondo wala modu disi gwezila na jamana itina mo kilenye o jamana kono yi modu disi gwezila na dugukolo itina tigi gwena dugukolo la ulondo ko fona kala ala wa ta'ala yi modu disi gwezila kafo ate fonema ate kenela itina mo si kuma kama dugukolo ko ka ulondo ko wato wati kunguru nilo min karfala mogola ibn abo dunia kono ni dunia maba ide bina ba ni dunia maba ni dunia bana lubna ka mo to mi to beta nyon fe ni oyera maka ile ina ide bina ba lodo ka dunia to ikoya wato yalo ka foni salalo mina eka kiyama wuri damina le ye oye ni dona kaburu kono ibe manyi ga dunia latiga temenchukoma ibe dantiga kaburu kono yi moto fana bina tigi soro yi bebesa wana minan dunia ko bana kiyama wulle be damina o kofe wati la lona min jala Allah ta'ala yi no kiyama wulle fana kala lomina ika kome ga dunia kono ya witi dantiga ola olone minakali be fesa seru bona be dayile ani barayo no barajo pezele ubona be dayile ni ka barayo maka to wala jogo ibina yi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ni raka barajo ke adwala jogo ibina yi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wala ka sai jija watinin bi bolo ika arjina kono don denimbala wal majahana kono don fara denimbala ikala so ka tulon kala nyasima ye frege ga dunia latiga nin kono ye ke ala diena moy ka ke ala tiri ni ko keli min ka de alai ani ko tuli min tuli ka de ala ta'ala ikala so fiyo suye ko kada soro ibe ala so so do kai ba tubi ka wala kama so be se ka ke yani ora be se na sa ikana kana so fiyo do sai we kada soro ibe ala so so do ka itubin se ka wala sama so yan dugu sabe be abese ka ke ibeta yeka moye mo'min la benbe Allah ta'ala kun banyo yala wati be madama saya be ke isro wati be wato yeke moye mo'min la benbe ala kola wati be ani mo'min la benbe Allah ta'ala kun banyo yala wati be ni barajman kali al barajgo toli ko sa to ka chire mai ka sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ko kiyama wuli mina ka wati ba kidan ka ma ki ka mun laben ka ko me ika kiyama wuli nya sigine muye sama to kiyama wuli o de problem yo ika lolo abena ke ira mallo abena ke nga problem mi ile re ka kumbe chogodi ile re ka nya sige chogodi eske laben me ka kumbe wa ni saya ki sorobi eske ile re ni ala kela barado be ibe ka ibulu mala bara mima ala wala ko fe ka fo peut-être ni sabiya ko so ala bina hinana o bara bi na ala cewa na soro o baratini ala ce yalo nga fo kile ma kiyama nya sige abu tugula fana ni afala ko kiyama wuli na kabi est-ce que ile bi ala so so mo kelani ita yala ka ko ala be ce ki janga da ko so wa madama ibo kela ifana bo ka ma tube ile ma kiyama wuli nya sige nuno foko anyina ka fo ayin do fara yara korosiri ka ani ayin do fara kiyama nyasigi ka dunia ye maransali soli abi nega ilayna ka wagi ka dunia soro wati bina o ya soro dunia tagala ni wala ko so funungeno be kama ko ya chokorobo mo chesiri me dunia nyinina o kama ko ya ko ni be ka jogori ni tisna sambi woro nanfolo b'a bolo nga o bɛnna ta a pɛrɛnte ka ka nanfolo don ala ko la kamero bɛ kabakoya o tigilamɔgɔ ma kamero bɛ dina ka ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ile cɛkɔrɔba i sera san 60 san 70 ile yɛrɛ jiyalen nanfolo ɲini na ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan i tɛ sera san 70 ile labɛn tɛ ka kiyama ɲini o kabakoya bɛ kɛ funukɛniw la mais o funukɛniw n'olu fana sera san 70 waati olu fana bɛ kɛ dɔnni ɲɔgɔn ye kama sɔrɔ a bɛ k'i ɲɛna waati bɛɛ de ka fɔ k'i de sa waati ma se fɔlɔ o de bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna
ala ti sira san bi wolonwula a b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman sala ka sɔrɔ san bi wolonwula ma se mɛ ale ta tɛna k'o ɲɔgɔn ye a b'a ye ten de a b'a ye k'a fɔ dɔw sala san bi wɔɔrɔ san bi duuru mɛ ale kɔni ta tɛna k'o ɲɔgɔn ye a b'a ye ten de o la maa dama ale ta tɛna k'o ɲɔgɔn ye ale bɛ se ka i jija kosɛbɛ fɔlɔ duniya ɲini na a bɛ sɔmi a yɛrɛ ma waati min na o y'a sɔrɔ saya malaka nana ka taa sɔrɔ kɔsegin tɛ yen o ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye o kɔsɔn i bɛ mɔgɔ ye a se bɛ taara ɲɛfɛ ɲɛma dɔ le bɛ farila a ka duniya ɲini ka ten dɔ deli ka fɔ ne ɲɛna kalan fɛ yen ka taa foli kɛ k'i bɛ baara min na ka kan ye ka encourager ka kuma caman fɔ k'ale fana ka kalan kɛ mais ale labɛnna kɛ commerçant a kɛra commerçant belebele a ko ma ko ale ci sera san 60 mais n'ale ci sera san 60 ni loro waati min na k'a bɛna i jija dawa ma o waati la kosɛbɛ n'a sera san 60 ni loro a ko fɔ ne ɲɛna o san 3 de bɛ waati la tun bɛ to ka weleli kɛ ka kuma kelen fɔ ɲɛna nka a bɛ san 1 kɔ bɔ bi a nouvelle tununa ma n m'a lɔn a taara fan bɛɛ n'a y'a sɔrɔ a sanni tɛ a bɛ se ka kɛ dɔ farala nin na sa k'a bɛ fɛ ka san 70 kɔnɔ sisan parce que 60 fɔlɔ bɛ ɲini ka se a natara san 6 wɛrɛ la tugun peut-être a bɛ fɛ ka kɛ san 70 ye adamaden bɛ ten de san 60 i balo b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ele kɔni sera 60 waati na k'i bɛna ji ala kɔ ma waati la kosɛbɛ i t'a dɔn k'a fɔ duniya bɛ mɔgɔ nɛgɛ o de kɔsɔn ciden sallallahu alaihi wa sallam a ko adamaden nata ka bon fo ka tɛmɛ foyi tɛ adamaden nata fa fo kaburu buguri n'a tant que adamaden ma don kaburu kɔnɔ nata tɛ fa hali ni bana k'a sɔrɔ bana juguyala a b'a ye k'a fɔ k'a bɛna sa a jigi tɛna duniya la pewu ni nɔgɔya commencera ka na a bɛ miiri tugun n'a bɔra bana nin na a bɛna nafoloko ka ɲɛ jumɛn de ma a bɛ miiri o de ma sisan a nata tɛ fa fo ni saya ka sɔrɔ a dɔw bɛ yen Alahu Taala k'o hariya i n'a fɔ a dɔ salama mɛ ala ka den min d'a ma a bɛ den 40 bɔ nka mɔgɔ tɛ o den olu la min ka kɔrɔ n'a torosi a ma se ka kelen don ala ko la ala ka lu min di a ma a ka ca ni lu 40 lu kelen tɛ la min ye misiri ye ka taa sɔrɔ ale yɛrɛ tɛmɛna san 70 kan mɔgɔw kumana fɛ ka caya a taara yɔrɔ dɔ ye k'a fɔ k'a bɛna san k'o kɛ misiri ye a kɛ misiri belebele a k'o san a ka san ni misiri ko miiriya ye mais kɔfɛ a nana ye k'a fɔ a b'a kɛ supermarché ye o tuma misiri pilanko dabilala ka kɛ supermarché o pilanko a tora o ɲɛɲini na saya k'a ta a tɛgɛ ma a dala kiyama ni supermarché ko projet ye o tuma duniya bɛ mɔgɔ kɛ ten de mais ninnu fɔ ko i ɲɛna k'a fɔ i y'i janto i yɛrɛ la duniya bɛ mɔgɔ mara sa a b'i nɛgɛnɛgɛ mais problème ye min ye n'i jigila a jigin kɔnɔ ni saya ye kɔse ɲɛ t'a la tugun ni saya k'i ta ka ban kɔse ɲɛ t'a la tugun i numusala o i tɛna kɔsegin i yɛrɛ ma numusa o fana tɛ se ka kɛ i tɛna se ka kɔsegin a diyali ye i tɛna kɔsegin a ma diya i tɛna kɔsegin kɔsɔn i y'i jija ka kiyama ɲɛ sigi o de i bɔ yɔrɔ ye o de i taga yɔrɔ ye i bɔ yɔrɔ le ye kiyama ye i taga yɔrɔ le fana ye kiyama ye i m'a ye Alahu Taala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ye siran lon ye a ye bɛna kɔ segin ala ma lon min na i ka mɛn k'i bɛ kɔ segin o b'a yira k'i bɔra yɛlɛ kɛ k'a kɔ seginna so kɔnɔ o b'a yira k'a bila so kɔnɔ de o tuma n'a fɔra k'an bɛna kɔ segin ala ma o b'a yira k'an bɔra yɛlɛ ka na i m'a ye lon min ala k'an fa Adama alayhi salatu wa salam a ka bila arijinɛ so belebele le kɔnɔ nka tɛmɛna min na yiridenw ni fɛnw don min na o de k'an lase dugukolo kɔ ka yan o tuma dugukolo nin tɛ an sigiyɔrɔ ye nin tɛ an ka so ye nin tɛ an pilasi ye an nana le ka na an yɛrɛ kumabɔ k'an yɛrɛ lafiya Alahu Taala ma ka tuubi ka taa ala ma an b'an kɔsegin an faso la ni ma ɲininkala k'i la jamana yɔrɔ jumɛn a fɔ ko arijinɛ n'i la jamana le ye arijinɛ le ye faso ye duniya nin o ye kasobon de ye i bɛ kaso la duniya so nin kɔnɔ n'o tɛ i faso o de ye arijinɛ ye o kɔfɛ i y'i jija i bɛ se k'i kɔsegin i faso la ɲa min ma i kana baara bila sini na i bɛ se ka min kɛ bi ni dugusa gbɛra i y'a bila i kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se ka sa yanni wura cɛ i bɛ se ka ko o ko kɛ ala ko la i y'o kɛ i kana bila sini na ni wura fana sera
ya bi kono ka fo ibe se ka sa yan do sa be ibe se ka ko ke ala ko la yo be ke yi jija ibe bo dunya kono lomina o ya sara ni ala kadi ini ala be nyo fe ye ke mo ye ala lombe la nyuma o ye lonye abena bo dunya kono lomina ani abena ala ko be lomina amala be ala ta ko ye wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.